5 बजे से इधर है अभी। अभी 9 बजे, 4 घंटा हमारे के टाइम वो बढ़ गया। हाँ ओके। अभी तुमको क्या बोला है, कितना बजे इधर ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, कुछ बोला है? कुछ भी बोला नहीं। अभी 4 बजे, 4 घंटे तक इधर है। ओके। हाँ किती झाले, कशी झाले हे सगळं? वो सकाळी साधारण 5 वरांचे सुमार हो ट्रेलर जो आसा तो ह्या रस्त्यावयल्यान वतसर हांगा झाडां आपटून पडलो। हे झाड जर नाशिल्लें जाल्यार तो सरळ तो त्या वटेच्यान मुखार वचपाचो। मेन म्हळ्यार कितें आसा, अनमोडाचेर रस्त्याचेर जे डायवर्शन ह्या वटेच्यान केला गाडयांक लागून, त्या हाका लागून ह्या रस्त्या वयली ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात वाडिल्ली आसा। लोडेड आनी सामक्यो अवजड जी वाहनां आसात ती सगळीं ह्या रस्त्या वयल्यान गेल्ल्यान ह्या अपघाताचे मोठ्या प्रमाण वाडिल्ले आसा। आनी महत्वाची गजाल म्हणजे 5 वरांचे जेन्ना हांगा हें जालें, गाडी पडली, तातूंत मालवाहू गाडी ज्यो आसा त्यो उरल्योच, परंतु हाज्यो प्रवासी गाडी ज्यो आसात, पॅसेंजर ज्यो आसात त्यो ते गाडी सगळ्यो 5 सावन जवळ 3-3.5 तास आतां हो कंप्लीट नॅशनल हायवे बंद जाल्लो आसा। आनी हाका लागून सगळ्यांच्याक चड त्रास जर जाले जाल्यार ती शाळेंतली भुरग्यां जाली, ज्यो आमच्यो माशेच्यान, लोलयेच्यान, पैंगीणच्यान ज्यो SS सांगलेच्यो हायर सेकंडरीच्यो ज्यो बसीस बालरथ जे आसात ते खोतीगांव, गांवणकरे सारके भुरग्यांक जे हाडपा वताले ते आज सकाळचे बंद पडिल्ल्यान तांकां जवळ जवळ 5-6 किलोमिटर सुमार चलत शाळें वचचें पडलें। कितें केन्ना काडपाचें, कितें चलता काडपाची यंत्रणा सुद्दां खरें म्हणजे हांगा मॅजिस्ट्रेट पावरा वयली लोक येवपा जाय आशिल्ले। पुलीस सोल्जरां अजुनी पसून कोण ना। पुलिसीन खूब प्रमाणात बरें काम केल्लें आसा। पुलिसीन त्या वटेच्यान ज्यो काही कदंबा बसीस ज्यो आसात त्यो सादोळशे, गाजीबाग, तळपण मार्गे त्या वटेच्यान सुटिल्ले आसात। आनी इतलेंच न्ही, मडगांवच्यान ज्यो आमच्यो बसीस येवपाच्यो ताका लागून हांगा येवपाचे शिक्षकाचेर परिणाम जालो, हांगच्यान सरकारी कामाक वचपाच्या सरकारी नोकरांचेरय परिणाम जाल्लो आसा। अजून सुद्दां सरकारी यंत्रणा ज्या पद्दतीन हांगा पावपाक जाय आशिल्ली ती पावली ना। जवळ जवळ 4 तास नॅशनल हायवे हांगा पॅरलायज जावन पडटा, तेन्ना खरें म्हणजे जिल्हाधिकारी लेवलाचे लोक हांगा येवपाक जाय आशिल्ले ते अजुनूय आयले ना। तरी सुद्दां आमचो दिवाकर देसाई हो एक समाजसेवक जो आसा तांणी स्वताच्या लेवलाचेर आपल्याक आतां JCB हांगा हाडपाक प्रयत्न केले आसात आनी सायडीच्यान आमी तो रस्तो निवळ करून हे जे ट्रॅफिक आसा ते आमी सोडपाचो प्रयत्न केल्ले आसा। लोकल लोक हांगा चड हे काम करतात, पूण सरकारी यंत्रणा पुलीस जर सोडल्यार अजुनूय कोण हांगा पाविल्ली ना। रस्ते डायवर्शन केले पळय हांगा, हे रस्ते फिजिबल आसा दिसता तुमकां? ना, रस्ते हांगचे फिजिबल ना। आमी परत सांगतात की अर्दफोंड पूल, पैंगीणचो गाजीबाग पूल, माशेचो पूल हे अवजड वाहन व्हरपाक, लोडेड व्हेकल्स व्हरपाक फिजिबल ना। अशें आसतना सुद्दां आनी इतलें न्ही, हांगा हे पुलाची पाहणी करची, पुलाची सर्वेक्षण करचें, हांगची पूल जी आसा ती असली व्हेकल्स व्हरपाक फिजिबल आसात काय कितें हें खरें म्हणजे त्या यंत्रणेन पळोवपाक जाय आशिल्लें। PWDन ते अजुनी पर्यंत केलें ना। ही नुस्ती सुरवात आसा आनी हाजे फुडें कसले हांगा प्रसंग ह्या लोकांचेर येतले तें सांगपा येना, कित्याक ही कंप्लीट एरिया जी आसा ती लोकेलिटींतल्यान गेल्ली आसा। रस्त्याची दोनी वाट्यान घर आसात, रस्त्याच्या दोनी वाट्यान शाळा आसात, बाजारपेठ आसा, खरें म्हणजे असली व्हेकल्स ह्या वटेच्यान डायवर्शन करपाक न्हू आशिल्लें। व्हडले गाड्यो वचपाक फिजिबल नाच हे रस्ते, आनी ज्यो पळय व्हडली 10 टायर 12 टायर पळय गाडी आहा पळय न्हू, ओवर स्पिडीन येताय गाडयो खूब। आनी हे ब्रीज कांय उरची ना हिंगा अशी गाडी चल्ली जाल्यार। पूण हे आतां ओवरऑल हे अनमोडा वयलो तो बंद जाल्लो तो इफेक्ट काणकोणकारांक भोगचो पडटा। हय हय ऑफकोर्स काणकोणकारांक भरपूर त्रास हे। एक एक्सिडेंट जालो, अशें एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आहा न्हू? आनी भरपूर जातले जावपाक चान्सीस न्हू, डेली चालू आसता एक्सिडेंट चालू आहाय। वेचेर गिमण्या पैंगीण हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा 5 सुमार। ट्रक पडून टोटल ट्रॅफिक जी आसा ही बंद जाल्ली आसा। जवळ जवळ 4 वरां जाली ट्रॅफिक बंद जाल्ली आसा। अजून ट्रक काडपाची कांय हालचाली ना। ही ह्या दिसांनी हेवी व्हेकल्स ह्या सायडीच्यान काणकोणच्यान वाडलेल्यान एक्सिडेंट खूब वाडपाक लागलेले आसा। अनमोड जो रस्तो बंद केल्लो आसा ताजो परिणाम काणकोणकारांक हांगा भोगचो पडटा। दिसान दीस हांगा एक्सिडेंट वाडत चल्ल्या।